салому дуруди бепоён дӯстони азиз, худо нигоҳбони ҳар як қадами шумо бошад. аввалаш парвардигор ва шумо сабаб мешавед, видеоро паҳн мекунед, дастгирӣ мекунед ки чӣ қадар мардуми ниёзманд, бекор, айёб, камбағал ҳама ниё мақсад мушкилошон аввал худованд ҳал мешавад. хуб дӯстони меҳрубон, ин видео мо гарчанде дар дигар шаҳрам бошем дар Москва кардагиай. ман мепартомуш дӯстон, хоҳиш мекунам аз шумо чи дастгирӣ метунед видеоро стоп кунед, лайк, комментариятона ба хотире ки мо ба хотири шумо дӯстони меҳрубон, хусусан ба хотири мардуми тоҷик миллати худам ман корро карда истодам. ин бародар мебинед, бародар аз шаҳри Ҳисор чӣ ном дорад? Зафар. Акай Зафарҷон, бародар яъне фирмаи калон қати сарукор дорад, генерале ки оид ба стройкан. дӯстони меҳрубон, бародармо Акай Зафар аз шаҳри Ҳисор. дар ин бародар чӣ дар кора? аз барои Аллоҳ омадаи дар бари мо шитаи моро аз барои Аллоҳ рекламаш дорем. яъне ки мехостем мегуфтем бачаҳо дар фалон ҷо ҳамиқа кораи мо хеле намекунем. ҳам дар барам биши бародар чӣ ҳунаре дори гап зан, аз барои худо мақсад мардум бранд кор накунам. Акай Зафарҷон гапа дуроз накунем иншааллоҳ. аз шаҳри Ҳисорай. хуб дӯстони меҳрубон, чӣ кор мекуна? кор мекия. дар мо 50 нафар коргар дар кора. дар мо не, дар ин бародар дар Акай Зафарҷон 50 нафар коргар дар корай, яъне ки мардуми ба стройка сарукор доштагӣ, яъне ки разнарабочӣ. стройкаи ҳозир ака ҳамаша мега, баъд хайбон порча видеоҳоша мемунам, вагонҳо ҷои ховшуна, хулоса ҳамин хел. Фақат ака шумо кора гап занед, баъд иншааллоҳ ман чӣ мекунам? бо сӯҳбати дигар шай суҳбат мекунам. салом бародара сарф иншааллоҳ. Ассалому алайкум бародарони муҳоҷир. Кор дар Тверскои област, ана сева хурдан шаметия, ҷои хов ҳамаша вагони утупления, разнарабочӣ, пас он хай ягон чо мебардори, ягон чо мекани, ягон хай ҳамин кори разнарабочӣ. Уҷа дом мешавад? Уҷа бояд дом шавад, чанд сехо мешавад он тарафда. Бале. кор чанд қаш саршта? Айнол шест? Айнол саршест, хай ҳозир трактор кор кардесан, гуҷода мисол бачаҳо лапорбукте, мисол трактор тозу метунан, ягон ҷоя мисол турба шинонда, мисол амбаят хокша баробар турбаи рост монда истан. Ҳамеша ягон шеби тунон мекунан, мисол ягон хун мекашан. ҳамин хеле кор нав сар шудаде. ҳамин чия гап зан? Масъала ёша шумо ба обуначиён подписчикои мо ба лавзи хел мефаҳмам. Масъалаи ҳамин кора маблағша гап зан. Чӣ хел? Маблағ 60,000 ойликае, ҳар 15 рӯз пас 30,000 полностью оплата мешавад, бе ягон задержка. Иншааллоҳ. Мисол агар ҳамон рӯзе ки выходной надора, ҳамон рӯзе ки мисол агар выходной кунӣ, ҳамон як рӯз 2000 минус мешавад. Ба кадом сабаб? Ба кадом сабаб ки вай мисол питани, ҷои хов, спец одежда даже дӯзаса ҳамин ки обеспечивать мекунад, барои ҳам выходной вай надорад. Кор ана ҳозир мо гавзон кардем, айно то 6 ба ҳар ҳоле ки ако ҳозир мисол 6 то рӯ мешавад, бигӯем ҳавай 8 то 5 амонем. 8 саат то 5. Барои чӣ саати 4 рӯшан мешавад. ҳамин як фикр хуб кардам нагӯ чӣ хеле ки ҳамин рабочиҳо агар маъқул шавад, хо айну то 6 мемонем ё ки 8 то 5. дӯсти худо. ҳозир мен шумо бо саволот аз сарам биён мегуфту. дӯстони меҳрубон, нигоҳ кунед. ин кор дар Тверской област аст. ман ҳозир шуморо чотка ясна, гарчанде видео дурозам шавад, илтимос бо диққат гӯш кунед. дар Тверской област аст. документ дар кор нест, кадмет патент дори, надори, граждани ҳасти нести, фарқ нест. фақат паспорт дар кор аст. паспорт барои чӣ? паспорти тоҷикӣ фарқ надорад. барое ки барои қатъи бародар договор заключат мекунед. ман ҳама вақт мегӯям бародора ҳавои кор накунед, договор қатъи кор кунед. договор заключат мекунед. нигоҳ кунед чӣ? як чизи момента. се вақт хурди хӯрок ту метия, ҷои хов ту метия. вагоно, ина вагоноро мақсад ман мондан мегирам. ҷои ховтон метия, се вақт хурди хӯрок ту метия, дар моҳ 60,000, рӯзи кори 2000 меғалта. нигоҳ кунед, рӯзи кори 2000. рӯзе ки худо касал нашед, касал шиди, набромадӣ, ҳамон рӯзат выходной ҳисоб нест, бе выходное 2000 минус мешавад. хуб 2000 минус мешавад. мумкин 58000, 56000 хай вобаста ба выходной хитон. аммо шарт нест ки ман имрӯз дам бигирам, сума бигирӣ, дам бигирӣ. ҳозир ман ям моменти дигар иншоаллоҳ мегӯям. хуб ин акара савол додем. кор аз нол сар мешавад. бародари азиз, ту хо устои خود подсобники, разнарабочи, ягон чиза мефаҳмӣ, намефаҳмӣ, ин мушкилӣ надорад. мушкилӣ дар то шуд ки бародари азиз ҳамчун разнарабочи уҷа мерӣ. масалан ту устои ака мега ки бирав чиқрия бикан. ту намегӯ ки ман устоам бояд ман авҷар шпакловка кунам ё ки битон брезам, ман арматур чикам бояд кори хил накунам. не ҳамин чӣ коре фаҳмидан иншоаллоҳ давид намекунам. бародари азиз ду хоҳари хилмон алҳамдулиллоҳ худо раҳмат кунад гузаштагон шуда гирифтай
یعنی همه دیگچه را در همون پلاتکا گرفتیم انشاءالله سلاوش میمونن در اکران همون پلاتکا کلون کشیدگان در همونجا ابیتا تشکیل میکنن یعنی که سه وقت خواهرای خودمون گوشت حلال نان حلال همه اوقات حلال میگیرن تامین میکنن به شما را انشاءالله. خوب دوستان این مومنتش رفت مسئله خورد و خورد مسئله واگن خوب یعنی اوتیپلیت کردگی بهترینه 50 نفر در کره یک چیز دیگه میگم از برای خدا این برادر عزیز دگور زکلوچید میکنه بعضی بچه‌ها مشکله میگن خیلی سه وقت خورد و خوراک میدوده جای خواب میدوده 15 20 روز کار کنم پناه به خدا بگو اکاونت پاسپورت میابتی برم نه رفته یعنی مردکم مقصد تاجیک خدمت میخواد تاجیک‌های خدمت دستگیری کنه سگ پگی اوجا را که فهمیدی که را در نظر دارم اوجا سوم شو ندادگی یگان کس لزیت انشالله نمیکنه اگر لزیت کرد خپید بورتو این مردک جا میته انا سوال در حالت خپا برای خیز دکم نداره خپا سه چی میشه سوال نمیکنه برای اولا که حق رو خوش نگرفتگیان کار ایدگار و کانتر دورتره اونجا نمیبیا انا ما بودو که اگر یگان تاج گل درو اگر گورتم رفتنی و مثلا چی سبب نمیدونم اما اکی من چیز در کار کم دنجا موندگیم چیزی در کار گازم موشکتی میرم میبیارم. خب یه سوالی که مثلا میگه خرج 10 روز 20 روز کار نه خدا نکنه و پدر مادر یگم خش تاورش مثلا از دنیا میگذره باید به پرا تاجیکستان برا این سوالایی که یعنی جواب وقت میشه کاری حالا این خیلی باشه ریال نه خیلی وای باشه وای طرف من اون خفداری نیستم من سوشا میگیری میتی گاب نیست میتیم نه که من این خیلی روان بعد 15 روز 20 روز کلا گلمو سرگرم خیزم بیام این هم من دم میرس بشه هم مسوم دم بشه آدم مسو خوب دوستان عزیز این همین پراسپیگ میر اولیتسا این پراسپیگ میر با همین رقم ها هر روزه جمع میشه همین 50 اگر همین 50 نفر یک بار کدوم روز انیخ کنیم کی مقصد این همین امروز روز جمعه نه جمعه سگ بسیار میشه مقصد نمازه روزی پنجشنبه دوستان روزی پنجشنبه کدومه که میتونه در این رقم ها اکا زنگ میزنه در پراسپیگ میر جمع میشه مترو پراسپیگ میر خوب میوه ده همینجا ماشینا خودشون به پل میگیرن میبرن تو کدمت دکومنت داری نداری تا اینجا چخل میوه ما نمیدونیم کدمت که رفته میتونه راستگی با اون تویرسکی اوبلاست بره ممکن که بعضی در همون تویرسکی اوبلاست کار کنه با همین برادر از زنگ بزنه بره کار کنه دوستان عزیز با میگم کار راز نرابوچه ویدیو درست شده یعنی که همه کارا اینجا مقصد کپات لامات همه کارا میکنی بله آرمیرو کسی ارماتو چیکار میتونی کدمت مقصد بیتون ریخته میتونی کدمت همه کارا کرده میتونی با هم خود دوستان میرمون چیکار کنیم حرکت کنیم که برادرم در نمونه انشالله 15 روز بعد سوماتون رو میگیرید خوب دوستان میرمون یا سوال دیگه وقتی که خدا نکنه و خیام آدم کار میکنه 15 روز زدیشکش از خاکی کار شدنش ممکنه که زمانا فهمیده نمیشه اما سوم اوایات را ندادن خزائنو ای بچه‌ها کار کردن در این حالت کی سوم میگیرن سوم کار بچه‌ها الحمدلله میت اسمان نه بس این سوالی همه واریانت دیگه کردن من همیشه چیزا مخدم باکالا گرفتگیام مثلا مخدم ارگانیزات بکنم مخدم پولش نمیتونم گرفته این دا پرابلم نیست نه که ما بود گفتی شما که یا روز دو روز که اگر مثلا این خیلی که اون پر اپلات که شو کم زدش کرد یا بکن بود همون روز خون ندارم که اکم همون روز بود ایمیل نکایده نه که با مشکل بعضیش میدونم 3 ماه زدش که دوران 2 ماه زدش که دوران خصوصا فیرمای ترکی مثلا 5 6 ماهی یا 4 ماهی زدش که هم بعد سوموش رو میکنه خیلی واریانت رو هم هست دوستان عزیز بهترین واریانت بهترین کار ویدیو برای شما خواهش میکنم پخش کنید دستگیریش کنید به کار و با کار زنگ نزنید اگر خیلی ما خیال میکنم که اگر کدمت که یک نقطه بس است اگر شعور است هم میفهمیدگی باشه من خیال اینو پدراب نفهموندم دوستان به کار اگر زنگ نزنید در کدمت در کار کاریو تقاوچه او خیل به کار خوبه اینا 50 نفر از برای خدای برادر اکر میگیره اگر ظفر جان میبره تو صاحب جای کار تو میکنه خواهش میکنیم کدمتی که رفته همونجا باز میگم تو بچهای ما بعد صاحب جای کار میشن 3 4 سو میشن بعد دیگه تلفن خیلی میشن بعد خاطی خزائنو ما پرامای کار کنیم پرامای گپ زنیم نه روزی کاری 2000 همون روزی که برادرها فهمید که امی ماشیناتو هستند خفه نشه برادرها همه یا خیلی شده نظر دارم هم کاری کردن همون روز اولیت میکنه پناه به خدا میشه برادرها این همه واریانت گفتگی هم فقط با خدمت میتونه ویدیو را پریماتات کنه ایسر با گوش کنه همین کارا کرده 2000 روزی کاری 60000 میشه سه و خورد و خوراک جای خوب یگان دکومنت پاتینی چی نسپور این مرد دیگه چی تو میفوره خصوص پروسسی کار نشه به هم خاطر التماس خواهش میکنم همین مسئله را جدی ببینید کار جدی هست کار خوب است ان شاء الله اگه ظفر جان در نمونه دو خواهر اوقات میکنه حلال ان شاء الله میخرید و زندگیتون پیش میبرید بچه‌ای که با پش یام باشه میگه کار نیست اینا کار یا چی تو میفوره خیال میکنم همه واریانت فهمیدم سه و خورد و خوراک جای خوب و کار برادرایی که از برای الله میره حرمت عزت یکم فراموش نکنیم ما مسلمانیم
ҳурмати иззата бузорида уҷа ҷангу ҷанҷолу каштал ба каштали гаф чап накунед. Уҷа кор аст, вагон аст, 3 каси мемонанд, 4 каси дар вагонҳо мемонанд. Хоб кунед, манам кор кардагӣ мисол мегӯям. Кор кунед аз барои худо ва зиндагитона пеш баред. Бародарам аз кор як чи лақмаи хича бигираву яъне ки чӣ мегӯянд мусалмонӣ худмона фаромӯш намекунед. Хусусан ҳаракат кунед барои мардуми тоҷик. Бародари азиз, ина видео аз мо чӣ мегӯянд як ҳафтаҳо аз шумо барори кор хоҳиш мекунем видеоро паҳн кунед то мардуми бекор бибинанд. Ака Зафарҷон хиёл менам ҳамаи подробности фаҳмидем иншоалло. Акам ай шаҳри Ҳисора иншоалло. Агар ки бо ягон чишед иншоалло бо худмо меёем. Рақама дори экран хоҳиш мекунем бекор занг назанед. Занак ҳозираша дар кор нест. Ака кор чӣ хела? Кор моҳашта 60,000 15 рӯз баъд мегиред сумтона. Базами одам Муҳаммад ҷамшам бо медонем ки ду та ҳама алпаки ки мисол ҳарманам повори метона ҳамин ба ниҳати кор мера бо метонем ки ду касе гирем қатиба 4 кас. Ба шарти аввал кор одам ҷамъ шавад. Тахминан чанд ка одам бояд ҷамъ шавад? Ҳозир дар ҳамуҷа дами 20 нафар одам аст. Кор кардаанд. Ҳозир кор кардаанд бачаҳо дар ҳамуҷа кор кардаанд. Мисол 5 кас инҷа 30 кас инҷа монем кор карсодем. Ана бо ҳами як 50-45 нафар боз бо 20 нафар дигар мега бо дар ҳамин масъала дар кадом вокзал куҷида буд бо ҳама объект ва вашам дар ҳамҷа вокзал кам накор. Ман гуфтам биё ма як ворагӣ ҳамин одамои ҳамҷа ҷобаҷо мекунем баъду менишон шим. Хуб дӯстони азиз 20 нафар ҳамҷа кор кардаанд, 20-25 нафар кор кардаанд. Сумшона гирифтааст иншоалло. Ба ҳамон хотир занг бизанед, соҳиби ҷои кор шед. ҳар рӯза отправка аҳми проспект мир мешавад. Агар яке бора ҷамъ шавад 50 нафар да автобус меянд мегиранд мебаранд то. Худованд нигаҳбонтон хоҳиш мекунам як ҳафт дуо кунед ва комментариҳои хуб бинависед ва ҳаракат кунед видеоро паҳн кунед. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. Салому алейкум бародаро. Чӣ хела фитавочка ака созад инҷа? Гарм шидеста вихичи? Чӣ хел ту бародар? Соза вихи? Машоалло. Биёи бачаҳои наомадем бародаро дар хизмате. Ини тарафа нишон медем. Иҷа UFC тамошо кардистам. Биёи маромат кунед. Я рӯз кор данарайна биен я саломатитона денҷкунӣ. Шеид гарм нест. Созе бачаҳо? Чӣ хела фитавочка? Гарм шидеста вихи? Чӣ хел та искадиси ака? Куя нақл куя чӣ хела ин фитавочка мардум меган ихел вихи? Нормально. Созе вихи? Машоалло. На бародаро биёи маромат дар ҷои UFC рафтеста. Ҷои тозаву озода. Ҳозир тарафа нишон медиҳем ҷои ҷомаро. ассалому алайкум дӯстон ва бародарон. Марҳамат ба дукони мо. Тамоми намуди доруҳо барои ҳамаи дардҳо, инчунин барои кори дил, барои зрени яъни чашм, барои мардонагиро бақувват кардан, барои простата ва дигару дигари доруҳо ёфт карда мешавад. Марҳамат кунед, номерҳое ки дар рӯи экран аст занг занед, иншоалло дар хизматем. боқӣ худо ҳофизу мададгор.
تو کسان آه. نیاز نه اومد یا نومد